Mm. Oh yeah, it's okay. Yeah. Oh, just put the. Mahal po yung 410. Ano ba to? Kuya Chippy. Cake? Ano ba yan? Kuya Chippy. You give your cousin. Cake slice. Oh, Kuya Chippy. kay GP daw. Cake slice. Okay. Mahal po. Dali yung 400. Ew. Ayaw na, ayaw na eh. Mahal dyan isa no. Pulburo. Ang sama ni siya? Cake. Classic brownies. Brownies. Wow. Mahal na isa sis. 218. Ito sa mga ano. Mamaya, kung gusto mo makarami sa Baker Square, kaghan. Nagputo ka. White sis, white. I-assorted ni mo sis. Ito white. And yellow man. Assorted purple, white, and ano, purple sis. Saka purple. Ah. Okay na na. Lagay dito. Ano, i-counter natin. Asan yung pulburon? Ari, oh. Namoy sa box na pulburon. Pagdusi ang isa sis. No, that is pulburon. That is not sabon. That's soap. It's a pulburon. Wala din sa box ba? Wala daw. Kanang dili lang mga basag. Di mga nagtaka kang dili basag. Mahal ba ang ano, masarap niya. Eh, huwag nang basag. Mga tatag dili basag. So, hindi ka na magkuha nito? Hindi basag. Tagdusi lang man siya. Ay, dili basag. Stand up na. Ay, sorry. Dili, huwag mo basagin. Huwag mo basagin kayo mabasag. Pangit na yun. Okay. I put it the basket. No, later na. Okay. Naghanap pa ng hindi basag. Let's count it. I count it. Count it. Count it. Count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6. wait, 7. No, wait. 7. Tama na. No, wait lang. No, need more. 8. This one is 8. We need 10. 8. 9, We need 10, but we need to choose. 9. 9. Count it. 9. 9. 10. Oh, enough na. Let's go na. I will help you. No, be careful. Kaya mabasag yan. Broken na yan siya. Damage yan. Okay. This one here. Oh, no, it's starting. Oh, Just come here. okay, go back sa okay, go back. I wish to find how I did the show. I swear na ito yung ano, no, isa. Atong sa amin kanina. Saan na to? Sige lang, dili sa amin. Ay, pansa na to tanan ma. Ay, pansa ni mo. May pansa isabay na. Yan na lang kayo sa Ako na, kasi nagbalay na laki. Dito lang na isa pakiamba para mag ano sila dito kaon. Pang despedida na rin sis no. Hindi, lalo na po niya. Aka na siya. Hindi na po mapag-check. Sabagay. Di kasi bukas is pa-check up na lang. So, check up na lang.